ikunni ballano halla koyani baki simmandi ndekedi hakre an kandenga no simmandi kitabu ndo annabi nyimu no simmando taga imenga alla ga do taga imme beda o gari hobe dunadi yere serenga da be kan malli men to ambono yo limme ke tu imbalahu jelu cenga nadalla amma daga nya ida ngani lojuru wana annabi nyimu do farul li fina daga kile nyang kande ka taga imenga la hidu be ga do alla na kakani halla koyanu ka simmandi dano koy am tasyaluhum gharijat mandi tirindi ho bugunde nye kharaj akatire kharja ado tugade difference bega kharaju ndo tugade na tugade ngennan na tugana ta bane kadin tuga na kenya ngakada na ke kina kai na ke sigira nya ngakada kenni o gemme a wujunu tammiya aina kinanga o gara tebe muranga na dabari fa amma kharaj kenni a koye suga kinanga sine su ono ho bagani na kinanga hollem ko kenni kharaj ma muhammad awani ni makkan ko ko iga barangando tongo anda lada ta undi kamma modi lada ha hade ngana nya ho na tamarin kande kinang ho na ke modi kande bagandi anda karam mo ta duga de nya tagi ya ba wori kembakka daima kenta kutili de kharaju kenta kutili kenne gelli sine suwa gani sine su kana bagandi nya gelli qaso suwa gani qaso sanna tukana ko yesuwa gani ko yesu sanna tukana walla ndari baga gai tasu nan li qawajina la qarangundi ken ko tal emission ngana nyame ta kana tukade kine kiani kharaj adona tukade gulobari bani ko gara ken kinanga nyame ta tukade nyame inda kille yana allah subhanahu wa ta'ala ti mandi tirindi fobo gunti iga baga ni na berta na kinanga ken tukade ko to e ken nyandi barandan diga menga Faraj rabbika khairu huwa khairu raziqin an kamanga hobe bagandini kamanenga berta be bagandini akina nga Muhammad kamanen tugade kenyam pasu dina ta ada maramet tugade huwa khairu raziqin ani wori jagandana sutun kasire taga wala kasire wori jagandana to fokinanga wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim anke Muhammad wallahi anni ghilli nallahu karidina qotoni dam qasimo ango ini gri kata kille telemonte nyaide ango ini gri kata kille be keni na nabi ni mes sabatindi faris sallallahu alaihi wasallam na sabatindi na sahabanu sabatindi nda ayeke mu ay matono do dunaga gilli ina sabati nanti annabi kille kay ni to ngare siratul mustaqima kebe sirisu go hudai ango arjanna hutum man ta nun na ni siratul mustaqima kamma kallen nanya kamma kango yanka na kilimi tane tana suutu am perdi am palaki ati annabi annayi ni giri kata killi telemonte nya anyi memma kasikadi de na wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati sarabano kanta to ngondi tila karalli ani sirati lanaki kunni sagan ko ay bakka killenga ani sirati bakka to ngun killenga lanaki buna sagano nyani sagan te nyani bakka tadu na to ngun kille inta telefona abada na walau rahimnahum kasafna ma bihum min durri o gandi nema o gam pinniya walau rahimnahum iki alla gam pinniya tora kebe yi men dida utubakiya watu nda orenya tayida sahandanga tambinte ida na burencina wa kashafna o urugindi bakki kama tora begi mendi nam pinniya na kele utubaki kama haro ganda kenya lalajju fi turyanihum yamahu lalajju fi dumenea ni dumeni ke seken ta ko kiani de ya ma hune ga gere gere inta baka koyi ei men ka no mala hidu ga be mudi ikane ya nabi lay musa soro provendi kita bure nganari ina la hidu mudu anka man kire wudu lana rabbaka keke ngana giri ke o to ngondi tanga ke ngona daga ina to ki kasra ko ka hidu tuli jikku bane barande ndo ya dan te jikku bane fe seken ten tu na fa ki jikku bane allah rakiya ko annabi so imma to ndangani ado ko benu ka me ya kota ati hari tora kebe gi mendo ga ndawtu bakki men di hakada allah yulu be kedi tanya ne to ko ne de i du mene nan kontine i kaira ko kedi ya de kedi fetren taw ke wala ghadinahum bil ajab o diga gati yang katan ma sakanu li rabbihim ka kesu kam mai mi du maka yang kan famastakanu yani fama tabada'u an qawa tora nganan kita watenga nan kita na ille katalai miskina ko kanan kita kasaranga fumanga esdanunga fuman kita na ada mare nan ko baninya anna ille katan kamanga nanti kuto kuga to kinji kita na nasage do hallan na tubi khaymadu maka yang kan la imaddu maka yang kan Allah da hari puccinai ma yatadarru imal gara kasaka imal khiri ki diki kamane ngade anga kude nanga fesakene kamanen na sai nan nyindu kongo
jarabu no ko de kunya men angana amban na gonno gondi ko da wa nan ndu ko goti hoyi jaganta ne be gal linganda faano naraw du da daga ngone je ko ne di torlo len daraga jiwe na izo be idam be digin karabanen kara idam kuru kuru mbo ko ido illun daga anyimme ando watte ma so wanda manta hunte jangiro karawante naran jampa alle mu anyaku kamanen na kunya nan nyin du konko am pay daga kittebe kamma khairi da ala garum manyade ana problème ñu goriti kem problème ni hinu hilli man pakale na ku ngarandi dabari ko hana anna duma ga yang halal anna nyakko me anna tuga na sabe hillandi jellango de may murni Allah gara kasakata Allah mu lanni khira Allah mu yatadarru ko men ngama ku hillinya ta setan he sang wa ganani problem nganan kita keta musiballi watelli kasaralli hayyelli nabrumborolli nabrum kasaralli an kusa yille runo setan killenya di kenta warna kunu cerebe gana kaba gona hatene mai ha wato non anti tu serengan ke kalle ta ini ha awa haida nonne korso nonne kam mo nonne benu ga hay honum bagandi anyi me ku muhammadu benu ga anyi me ma anni ga bani kaza antallan jaro Allah da yin konko man hakkale kita amma kati duma ga yankana amma tubi amma ille katta Allah nalla nyaga nalla gara kasa katta Allah at kayri min to munya fa Allah gi kono odo dunaga gelle qur'ana ga garanga serbe do kamma kota be anado oyai Allah gara musiwa suwaran kamma ada filu fille amuranga no kon anna maga yanka Allah Allah jarabu ke jarabu nyugo kinyi anyi menan cimme Allah ga din jarabi akun anna kusala karakata Allah anna Allah nyaga na nyambam maka kamane gelin junubu nyange nyaga sigi angara ki musibat kininga Allah anna junubu kafari tai anna barajen ta kin dangane kumbane gelli angara warin kamati jarabu wayi junubu nyange gama da bari Allah ninde mam munyuro sabori ngonti ga nandunge tai Allah ko to nyen ndunge tai na'am raditu bil qada'i wal qadar anninde ma sagana di anja gane katta Allah anna Allah nyaga anna Allah khiri fo dambe ga dan kita anna fin to Allah maka silama ko gada kempi ya ga murenya tin mo be anga kentu anna gira na sigire wo jar watte nya gana go jar ne silama ko kamma mo be husam ko nya gana ga muri silama ko kamma mo be jarabun ko tan tuwa kiyati hino illa Allah na kunya tirge nan yanka Allah da nan yile la gara kasana kata Allah khati kayru kuma ke da bari de na طيب طيب ماشي طيب نعم نعم في هايدا كده garanto ما يقولون نعم أريا طيب كان قصة معروفة كان قصة وين دنيا أغنى تاغي كدي debun taga kebe go birena di mati de bendi de debun taga ya anni jombo no kedi hotu intanya wari anga kinyi kunga akammo akamanda duma ga yang kaba madu ngati Allah ki dake iga sanki gande murudi hakkale kedi kitran go don fayi kine kita ku kamura anni warno ngo kollan kala ne adi ro golle go golli dire ngo sikka mu gora kala ngenda ulle ke nda do kala ngenda ke ngarni kammo ay sa khizam be dike Aiza radhiyallahu anha tamami ye gari do sababu be enda nya kundwa Aiza wanyo ko men kam igo daga na ga dai asma chakabero wada aveleri de wande galle nyani ada ro yindi ki naga waye sini na yambangiru dui nyogo men gara khuru hen joppa chakkam kudi bakka hanen ara nyogo men chama nyen nyogo men ko wadi nyogo men kaga na khuru wi sakkano nya maka na giriani ke takana seda ada Aisyah gara hanta adi Aisyah kilen to kadi nyugo men khoni ga o ga sikki ga tinna nyugo men ke qurbundi chaka kyawi kanna donc wa ke siri iga o ga yang kanere chaka ngi kanna akile to ke ba ke ma ida yang kanyo go men ga sikrele show yala ngunu be ni ga nyano ada ga daga haju tugira be wajibi ya ida riya ke men ana ere sai ida muruna muri mangari wino tamame nyi merlo Kenya iwino tamam yenga ena nyankai nan tamam sette ngo giri ani keta ga setu nyogo mengo giri takar ngaure ba ka muhimman na do mane hino ku ille be Allah gara ke jarabunya ida muru asa farenti yo pro mu yere ina ona muru wari ho valeri tenya imati
jama gari annabi anta sakanna hay koni hayo kono hodu haynda nanga kolla na sanko bagandi ni la iwinu hasa na muru de kebe gani nafsir honga na sanki aga muri ni anyame petedi wona muru yo wona wari yalla ga yayi no wa yo wona wari ya gonna lengi mai yo gonna danga yi yo gonna jaga nan danga yi yo gonna ra ya halle ila muri ga ma wari taw iwino intaha ke qisa be ga riti ko be garo holle nyadi hollon kala ina tu ken kollan kala ngi majambe ga wari ka ke suka mai ga kinya hayna no gidi te ne nyanda hay kente indira ga yare nan kati na kadu kafir no kuriya nan tayari ya su ku denga kun faida na ko na kadu ka ayu cenga daga na Allah ga nganyare mbaka ko tabe gol hajunga kinya kollan kan nga yokunga no golli yo Allah subhanahu wa ta'ala no kawani no qur'ana di nan tom magaro kahir nun killuni kuni kahirin killunya hari kele ji hoga na sanki naga na sanki sugonda sanki jagenda sanki kangenda sanki kali siga na sanki okuti nona ya genya mu kama ke wara kundu de kenda warne kundu kege kakinya soronga ngana di haindo ko wara kena kama ku kolde karaga fulana saga awa gollem bumu khay mira kasaram bumu di dukam wori jarabunya hayalla gada haindo konko de ke kheri be gamma gumbo be magan tango rendi anga di tanjige tandume wujine anga rasulan nabe mara anji kenga kamanna nya sallama ga nganna nya dude mandenga ke ida jambira amuru normali ngade muru normali njaga jana ile ga kana ida banga jaga ngore mu malew ida ngada hak am pakalen kinya duide Allah hari jarabiya kenya halle kamanya nyanda nyimindanga amme ngabe ngano hari sugulle mentima ibirene surtout sugungore surtout jagangore surtout nangore sakuta hare moto wayle ga karne ida daga amuru di hakkale umaro kahirin killedi ummaro Allah kutegi ummaro hayinda nan pidi ummaro serebano gari anyimin ata baten koyga ay to yam bangemma sallallahu ali arnan dugar nambara jo yam bamma ata baten to tuinere illa kare serenga bellire anyame karata baten cey jiron kidinga si sallallahu tabaten ga bayro ndaka duranto arnambaraji anyame ummaro setan kille sudi Allah tiga kembate dan du yang kandinan ti Allah ko menya nan ayande kekinan la gara ka sebe anga nyana Allah nyal ayo anyame Allah subhanahu wa ta'ala ti kafir nuku Allah tiga da jarabun da hisuri ti madu yang kandi ikawa du yana kon wayni ki Allah diri ga mala gara ka sakati hatta ya fatahana alaihim babaja bisadi moga holla qemu ni kamma kem holla gani la ajabi yangang kata dunki gani yangang kata kote itu ko kenya da yedo kem mungunta huwai mahalaki yangira kana bayanga kata ngira kana birabe wijahum fihi mublisun anda gani kenya yangang kata di kem kutunde serebe gara dunyi jahannama no konye angari dunyi ketam ma yonki mbakkenya de angara ga dunyi ma khaburanya de jikem kutu moy sunta kai kembere meri jikem kutun denni nanti kunta umpalaki yangang kate ita kembono tubun ta ko sirno hinju kinye kempanga solution sugani aga jarne aga nehene kenju hakatin biram magana dangi lew ken qur'ani meda kembira nan to ngari ken to ngari en ta ho sirno wa huwa alladhi ansa lakum sama wala wasa ani tunga be gadam adam mugunta ga kada naro tarondi toronta muginio mugunya na toro ken ko ni koron kolle ken duro awarno ko ana marsa dini ko anti henano gondi kenga nam manke se hendarni Allah subhanahu wa ta'ala di toro ida mugullani yaage ni yo kenyai ida ngarullani sondo men ni yo kenyai ida tuagullano gondi kenya ni tunkabe agara mugullo tarondi na ngarullo yaage ni na tuagullo sondo men di manida ti dalilin kulle nyono ma ngana isare nan na man kawalla demene ndumbe ngana sare aya hukumu nyindo nyine men taho ko walla asondo me ken duru nyine wawi lulla duru nyine sondo men duru nyine hari tuagu bane ho hontai ngana isare ne ando yo ku sare sondo men ngano yago ngano taru ngano me hari bane ndi toron ta ho mu ku kembe yago nda hari bane ngalla anki tello le ndu be angor ruma ya ga ya ga tayi ngara wari ya ga ndi bila bana nata kaya ga nari ho ngari toron nari ho mu
sondo men nari hodu kondo to gullo ke sondo medi lemene ki ga tunu sa sai hay kittu nyadi kada sa gondi ta na kharu ange ngana ra wutu nan kombon kinan ana adawye ngalla sa renda wutu banan tari kombollo na rakenda da zima ri wutu sa anaku kondo ke to guro sondo men di kon tigi toronga do homu yare ngada hongari Allah ti kan kunya kada qalilan ma tasbihun kallo gade hobe galla kufana nalla nawari nalla tiga nema no be agadi nyamoda kenal lo ko mondi de to qalilun min ibadi shakur ni no wari nan nan lo ko mon no gonni humbe lu ngana sigiran ne buccine nyata o ko ko na kunya na warne wana sara ke ba nyaken jare ke do toron ka hulana ay awa lemmen kide Allah ma kelle megine de do toron kaliman kya gara mo gonu wari dugo toron kannu ndon dugo tornum be de serum ga kippen lewne ngam go be ishono mo gondi to go be Allah gara kine gara golli ammu ngalle namu ngalle lew Allah subhanahu wa ta'ala ti igana yokku be kina ga kudo yokku kun kasi anna hana kenna halla na hallo no yokku bodi awa gelli kenga ya ga ndo toron do sondo me kube gani kana kenga huwa alladhi jarakum fil ard ani tun ka be gara hatta ga ni nyeketi wa ilayhi tusarun kaka hunu kataye na kaka huma mai yawmal hashr na sukka huma mai sigira bana wa hasharnahum oda sukka huma mai kamane ti zalika hashrun alaina yasir ken ko ka huma ndene yenye ki Allah ma wucina do wucina no gondi tagi hontu su gome me kama ken ni Allah ma ko fone huwa alladhi yuhyi wa yumiit ani tun ko be go brandindini aga karindindini wala ikhtilaful layli wan nahar rondo kiyemme so ginde kenna ya ma anda sere ma yari inta hakkele ne ina kile kita bal qalu mithlan ma qala al-awwal ayya to ko ngani kunti yade ko hana dangi to godo hombe men ko kahira gummanya de sankinta gummanya de yade ando anga da mo gondambe suda bari amme ni yogono andanga kan andi ga jikkudo bogu kille do nganne do sonno me anka aussi golle me da bari ni semme ko sere fana ya dan to ngati akomo on bede I gayi menu sage kendi ga meme ati qalu jamitina kunna turaba wa ija iti ko yo ko gana karaw ga se juron do qottu ndurunga inna lamabusun ya lo ko kan wondi honu khadi awre ni kenta nyana la hadi wujina nahnu wa ba'una ido nyina ke yo ado habun ke ko ni gelli kita do kasondio wari gilli to na hanon da ku ko menen to gana karaw gilli yahudiya non da ko nasara non da ko keli se hayida ido ke ko do da no ko no habanu da to mu fe ni haja illa satir wal awwal andro ngani ke di hoye ganda sire fana dangi to ngaru dusturul qadimi idi taragin kitabi ko nyani gappi dangi to ngani ko ro be ko mari halle igani discours no be no sahana di batte adi ga khisa no be no sahana hi ro be no ga dunan di nan qaso idi bare na ina lukunya ko idi digam kurumbo ko digam qaso nya garanta qaso digamo kene ana dangi to ngaru ay ta halam bi fe to ngu se ga ni ga kono da qul man al-ard ay way tere ni nyi keni ko galle ado ho be go nyi nyi gumen ta'lamu aga nyi kaga to wani nya gumen tuba nyam pato nya ti ko hone liman li ardu nyi kena koda ko hone adi nu kudu fo ko galle ni na ken ko nanda gelli ga nyi ga kamanto sayaquluna lillah kani rububiyyan idina Allah da ke sahandi wa ko anga ne tirni nyi kamanni ko idina Allah ko gani nyen no gondi ko holi idini Allah isa kamane ta nasu ko nai qul afala tazakkaru aywa annanti afala tazakkaruna ya la ko nyimmen ta simmene siri khanta ta hunu gammiri aga nyimme ga ti serenya holi hobe ando serenga ho hudu mai idi anya kammo para ku hada meire anya kammo annan qawatini ya keli nya ho ya ga malai kai ranke be ala tirinanti kena ya galle ko ga hudu mai sai ke hakra diga mani ka hudu mai an khata aya honi menke ilfon ke ali gunna nyangadi ni yalli ga nani go nyen kamantu janka ho go nyen ke ni tage ho iwaken ka kamantu nan tik kamambane ke ani Allah iwake e wai siki mesi si afala tadakkaru kan ta simir serena qawi gallem pudu mai agati gal seren kalle ngani hobe anyi messe da aya honi mi anke nati mancha gonga nyaken ando serewa me do kai idi ko kane aya kane adi kagume aya kane nge kan bedige nge kan na dono al mani o kane anke liye wandi kandi na nyaga no nandi manke limunga nyano
wandi yaqin anti malli munga nyanga imeti anya ke ando ke mega ma yaqin Allah haraki akiti na wari kamma itirindi ba an gani tirindi wadi ni nyende no gudu honni iki Allah akalle kamane kan cikki kunga tini kebe gallinge da ilifo ina munonya batu nyen ilifo injeni anyen ilifo ina iriba nyaiga il labudda Allah kutube no igadi nyi banu di fa banu di kismano maka kenya lingi kunda iha kun killunya ni idi habanu di gogono ho yedi nyi nyangade nyen lu gudu hono ka hedi galle me ilifo kulli munya na nyade anga to ke dia karan dandiga meide kamane nda wagan dan je ngari kamaire afala tadhakkaru ya de ganda simane siri kamiri diga mendi kay be kada jaw be kini qul man rabbus samawati sab'i diko ni kabato nyeri kamanni koy wa rabbul arshil azim la resu goren ka kamanni koy sayaquluna lillah mi gati ke suni Allah bane kalle nyai takutande qul afala tattaqun annan dia le kan tadu tangana ke ngalla ko senga ke ngalla gati ta hinu be no munda ni fara kelle hadulul li ko na kada ni kitabu nyankandi sahandendo serianga kun kitabu ni nanya faru ko dangani sedan ni ko sun ko nakada akan ta to ken Allah ko sun tangana do tangi ada yang sering kanni ka ko menga tin to hobe mulla wara jamang gumenga tin to hobe mulla anga mala hi fangal lo en kinyang ken to kono wade Allah ko igana kinyanga iti seremba ke uru ho urundi ke seria gantamma premi gantamma maka mobile urundi anyi mere dutto nanti bannanya nanki nganda mobile ko yerro dono idan cigindi idi premi andi premi tiba mobilin ka hedi ndi mobilin loye be gadan kita anyi menda kinya lu ide Allah honi gallunga ay honi nyi nyandi lu gudu ho aga tinta ko be num mulla afala tattaquna kan ta kadu tangana kunga kada kadu tanga kunga kam makida bari de qul man bi yadihi malakuti kulli shay annandi ho su maranden na kan kamane ken kitte de kabu kada ho wa mara anganya ho gade kede be an kalle ni kede be bane anyame an kalle ngani meri nga an ko bi ke bane de angani prefenga anga no kume hakke marnande jamane an kalle nan jamane ke bane an boy ditna ka ko ken kalle na asu marano no mare honun tutu ko humante adi ga mare ni nyebe kam kammu be wure itirindi jelliga kaman wa huwa yuji wala yujar alayhi ayan tangandini sirinta tangande nyana kamma kair non jikunu nya hayalla ni sabatin ko ku silaminun ko ku silamin manu ko to kina ko jikunu na ko honi kamundo nyenga ho ga kamu kedo nyendi ko na tangana ka no ko atuna ndi Allah ko ku kuratu ti ko ni aya na su tangana akem malai ho tangande on ta ru kutu me on ta to ani ana minna so mangara bara surtu anna tangana gar in kuntum ta'lamun jalli ga gadan ga ga du diga dilina serel laga di me digan kanu yani ga tanga nay sene soronna maga sehedi ina ga ti sere bane diga mu ngade ay me moda anke be garam mo ko na anke diga mu buterin kanetti angara diga mu ko anyi me diga mu ko no ko be garanga wadi no manga jalle manji ho mu ko de me anke nyi me hada ko diga mu be no ko amma dan da ke ko amma di kundunya anyi me de anyi ma diga mu nan kamana kamane na mulai ni daga ti diga mu ko ina kini annabiya itirnde ke be washikai in manu ga sigi ke yesi ke mo ko kawana itirindi ko ni mare wonju susu kama angale tirni ranta sere to ko inta jamane su president ko ni watini Allah ka her ko ko anni tirindi kan kamane ni aga su tangana ama tangande mu sere angana ke ko dai ni Allah in kuntum ta'lamun aga nan ga tunu ko sayaquluna lillah anda warni didi ke suni Allah galle o makutan dikedi kay makutan dikedi farendi magga jake o ko hayyu ga la ilaha illallah kono o go sallini o go sumuno karfo bago yayi da hodo fa Allah ko o go sallini o go sumuno go qur'ana kharna ko ku sabun tenga ko ka her mum fa ko di kubero di nan Allah galle o kuma ko ginalle rububiyya nya hay yene rububiyya yo kuma rububiyya nyi me sabatin Allah da ari jagandana ngabe mo kuma tangandana ngabe mo kuma kisindana ngabe mo kuma o kuy man nyi membutu nan dimmati hotana kinke ka ke de rentanya debe ke de renke agani mi kemisi de renke agani ninge to koye Allah gadi hobe nyame sire de kana tantanya farenga di hobe nyana tantanya akan di adde ben jami sire to ko wasallinga ko ka to duwete Allah kairnu benu go bara farenda Allah imme hayiga dunga hinu benu anga farenda gellanga masaka ina ndunga tenga kunga dagitir ina njabi ni nanti ya Allah woni ku
akesu kam mai me jabanu ku diraga manni ganta iga ken Allah haqqun kuma na ya kallendi seren kalle na nyilla kuma na anke mpo here meili fo anti kalle ke kita madu ken ya dai gal bay qul fa anna tusharun annan di kam mo gale ga kortini keni seher korten yang kawas seren lagana anna bugun normali nganta kan normali seren ta gilli da ngaina ta turiya hakkale mbono kaka ko nyimmenu gal kati kesu tunu nanti kesu ni Allah kalle Allah na kemo sunyana sabi onun tuna ya wai kamundo nyandi no kudu ho ana wori jakande nyana ana sereke sini nantanga aka daga jongi hotana imani kai daga dunya na ko korten kada sere beraga nah balyatinahum bil haqq adi tongum kundum pede atainahum bil haqq ori adi tonguni kebe gariya kenyi ni tongu wali na tongul laga wa innahum lakadibun in kunni garanto ni surani garanto nyani garante anta dungene tongui ma tajallahu min waladin igara kebe dambi kata Allah ina lemmen dambi kata Allah igare nyani kudi anun di uzeri ni Allah remmenya nasara no iti sani Allah remmenya ka kufar quraish kair no be annabi gadi ni gadi malakiya ni Allah lenya rabbi Allah malemmera ti lemmen dalla ma o gayi menu ko hunde kusa ille islam no ka kusa ille kahiniya ku keni ka ko reide boro gana di silami nun kahiya anken na de togunya ne lebnu ko gafe di benyana anken gamala kan to konkelli maraki an namma Allah remni parce que Allah me habe ngam hobe nya are menke maraki an to gumu ina maraki an kelli nan di Allah remni har Allah ngam hobe de bana ngana maraki an kra wanya ando hogo isam peti nyala don kairun don nasarun do hudiya nga kasumbana sinen 30 do na 25 na daga wara 30 daga wara 31 hogo ke heti nyana anda sabat lemmen sabat inde Allah ho daga na hetinga ho gadi de mai har da gume be angara sabat indan de ben anya me daga hetinga me andu gaina nya anke baka da wenga anke lemunda nya anya arunda nya na hedi kasumbana kasudo al hudiya no do wan nasar no tumbana kada lemmen sabat inde Allah ren ma ko kada sabat kada hetinya kada anya kan tabare bal tuwanon ti akko ta haranga nati ko hedi jade lengi ka sigan kan daga wujina ro nyaga gore di wakana ila kata sida soro lengi anda soro do hedi ge anda nyangkan ife di ke ko ta igalla remmen pe tinda barni anken tammo ko so asanchen anda dumenai an kalle gani ho hanga kabanai nan gajadi wan tammo ko so sanchen akota angan ko ta hinun to konro balik وما كان معه من إله أي والله سبحانه وتعالى الله ما لم يرجع دودا بتوه أنت كهينة كم من كهينة الله أبدا جاب كل إله بما غلق كين كان نو تمو كدي جهين أبدا بتي كمان سودا كتير هو بيانغرا تكا لأن أي بيجا ده هو بيرو تكا كل نمبر ولا على بالهم ولا جهين يقولون غني فسمون تاون يقولون كلامون تاون لخيم ورجين تاون سبحان الله الله ما يسبح bakka ho ila Allah ma kudu nanti kenga gelile bedo kapal alimul ghaibi wa shahadatin Allah subhanahu wa ta'ala ti hukken do bange tuana lebe ko hukken tu sire makatiri di bange nga kenni Allah fatala amma yusriku Allah nan kallamunta amma yushrikuna bakka ho nga iga kebe bataka hina Allah kairno ko di setan masangana ti kairno nga setan sangana ti ya ora ga kenga da kebe kuna il faut ibane maga yanka giden janna ba gede mi gede nya kenya kana qurata khibane ta yakana i gonno ko ili hoyna ho gabe nene ya igana yanka da jamanga yanka na wa rabbi man turiyani ma yuadu annan tin kama an ganin ngarin diangi nyina na kebe gellan na ko inga kenno ko halaki ngani daga ninyi birene rabbi fala tajalni fil qawmi zalimin in kama annam magi ka hu zalim no made magi nyang kata di batte wa inna la nuriyannaka ma najiduhum la Allah subhanahu wa ta'ala dia nabi nyimmenda ku kamma onan ngarin di kebe nyina nga wutinida ora wai halaki ngni daga nan to birene ki Allah wa kenda de idfa billati hiya ahsan sayyata Allahu akbar Allah da yambayel liti aya nabi killin ko inia na nyamare na jikku shiran mutu jikku kebe gam pasu jikku nje kengani hakki walle na nyamba ora nabi na magara ga buduna kaher ko kulang angani ilang gallang gande ani daga na ati annabi ho bure nyonto ti ho sirenga ikunga fo bure sunyana nga idfa nyontoli tamutuge billeti
ti honga hiya ahsanu kenya gam pasamuta hibre nyonto ta yani ibe gadan to ranken na nyampa maka serabe gantang kunyi na kunyi kebe gantang kunu aku kebe gankana maka sagai serabe gantoro no anken na isire nyangada agam bodo dinu do halle agam makan cene agan lakatta sirem maka gibare mugan kenga Allahu akbar ibu toro sutengen dinanga itu rakyat buka di isreka yamba anna maganya ke dia ahsini ila man asa ilaika nahnu alam bima yasku o ko tu intenni tu fobe ga makan kutu fay makan kutu bresu dambe iki Allah wasu kalai qul rabbi a'udhu bika min hamajati sayati annan tin kama ngotanga e murno tanga min hamazati shayatin yalli shaytanu nun ko boncindenga ya wadi shaytanu nun ko boncindenga iko boncindenga be ina surtu ibatanu amma setan killi gumunyo gono harata ko ngengulu de ina ko mullin ka toron walla ndaga kan hari meru ta kan ko imehede honari sigay nam hoyo ko konan ana nyam mi khiri mai killu ngamma angi bata ai majarangi jiki honari dunya ko wan tan ngata kunan kan tay mehe na nya dunya ko sere gari hoyo ko konan da sasa inan ko bon janna simma sere an katanga anna simma sere an dankli anna simma ando sere gwangi shaytanu ngolle nyene kesu yo ken ko bon jinne keda ira ho bure nyana ngano gondi ira wan turindini ira wan ngatundini ira ho ta unanga karama me shaytan gume na re ke aga ni ken ni ke gibare ira ka ko shaytan gume goda ilo ke hayri ni o anda ke janga ide indari annati mi ganda ke kinanga ira ken kinanga ta anna kono da ko walla ani tum kutu ko ani kinanga kai gara sara bucine ke be ko nanda khagare shaytan ke bata anda kinanga agara ni se ngara masala ke bari ke shaytan gume gore gari agari de be ke yo sahilini akenya be gati arempai enda gari aga asuginta yogori ati kenda ngani tandari yisi nangut atan nangere me kudu ke kenda yisi nangut atan kenda dura ke golle yan to hare ngari nangke ngasa satanya ke ngarampan imagino re ujune harelle nanta boti lawu setan ko golle dikesu korona ko ni setan shayatin yuhuna ila awliyai kudo na khana man tallan kama konni ke ko hoto koy awa hakun to ga imme kilian ken na to humba gani me kama katai ke suni shaytane gollenya annanti Allah annin kisi shaytane ko bonci do shaytane maka tusin allew ngana yi suri shaytane maka kalinga wa ujibi karabbi an yahdu ngata ngai murna ngai maka hadaringa shaytane maka rinan ka hangam pi siren di sultu am pi bure annabi atonan tangay muri shaytane Allah da qura qur'ana de annabi nyimme nda qur'ana sallallahu alaihi wasallam harangana aranda nyake ma saguranga ya gade andan kina hari haqqati bi qahha junga kinyame kada Allah nya gana ka tanga shaytane awaka hina kai shaytane wada gana ka hanga masakalle ma hunde na Allah qur'ana ngani fare nda qur'ana atanga nayi annanti bismillah allahumma inni a'udhu bika ngatangay murab bismillah angan ndope yalla ko ngab bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytana ma razaqtana anna ndope yalla ko ngannan di Allah shaytan la to loy lew amma ka toyere lew andaga angari ne wor jage be kino yike kappe di jellanga lemme kino anna ga tanga shaytan tay sire ko na tangay muri nya shaytan ya daima shaytan magari nan ka hinga hohori shaytan ka hanga hindi tara bono aga miru be wallahi am pakreni aga hakralla be kinnanga aga cikkan dini soro berudi e angen nan ke kundu e sige karima kenya angana hay karulana ne ngana gulana ne e ndo ke ma to baka kari kana to ke wallim ma shudin ya magin kona magin pasilaw shaytan ya hay ka hinanga ke sudi tangai mundu shaytan nan tin kamanga tangai murnanga mini hamazat shayatin jeli shaytanun nungo kubonci de benyana ngan tangai murnanga annin kisi anya hadoro shaytanu kumma katewi ngampi sudi hisira do hibra hatta ya jahadahum al-maut makallengari ni dubana be qala rabbi arji'un anati kembe ani keda anati kama annin jagandi setan gume ndo dunangume ngato ko sankinta gondi awa shaytanun terin kana igam gobe kona danta sogini iwatto ko kundu ngama kallengal lay kallengal ari brada ni shaytan en nabaga da purayga
setane na bagara kura nga kallella nga ngel lanta ka seeno ango hokko do dun ko nunda nan dingillu ko kadi warade jaga kahira hunyani nke do kibe gadi gole do be habari nga sawta jaga setane agara su arina su konanda kembere ina dinene ko se Allah ta diga mu anya kay men ta duna dun kay anya ko ngan kam mampa dun ti maka allemu amme njangu hankina kembere ampa dun ta sire su maka kallen wanga yonki nganga setane nari baganda kura ana to munjo konanda na طيب نعم طيب 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 banyak atau kamu kami juga menjaga hal yang makan dalam mandu kianiyo setan sireh lewu endi ngara hore ke be ganyiri ni tubi setan en laga di kulo ngara hore nyara bunum maka sai sugana hore nyani awad sigar sugana ngati ga memure to agi deside agra faren kibarum mugu agri ati dal tubiya andari no gobe fulane anadi wa nabi jimme ke wadalla sagada marina iwa tubini ina tara ke kabade anati ya gada ke kaba ken dina be ga ken kabana kenni dina sirenya agarini magati ndono madina honkarande wu iga kunda mgonju kona da yiti itawoni ada hibane kabaye siganto ko makendi asi akenna dolo nyamende ko itada dolom paramu de ati tada dolom paramu yo ba tati adi na ke da dolom paramu dolom ta bindi adi dina be ga dolom paramu kendi dina nyai seren nang ko tubi ni kendi na dia kenda nya bugu aga de bilagare be abugu ati sigi nyelle kata de be ngi ndaga mini siri ni be rube wudulo ada sire tubuga ka shaytan radi anga daga na tubi kunna nda ille nan daga no paka siri di sigi nyelle kata de bi no nga ina dolonga be ko ninu ko ino ko ki haga khatta ko mi sawori kana tubi ke dairan takan ay le kata de be nga nam mini aga ken do ni daba shaytan ri na la daba kedi shaytan e manya setan en tamulla ken gara ke to do ke daraja be kita ikunje itanu anya de mana ken na liyawu im pare nya miranga anturi ana kisi setan en take mulla iro ada ba ke daba ken an jarne nam vida tay nyogome la fiti kanun kam makanun ko nyame ona tangai muru setan ya daima anga desi de ko anga mulana ho horamu Allah nyaga na setan la to di bakanga na bagandandi amma ka to na lamti ke ho godi yo kanyi mega da kille kini setan to kuy mente lo di kini setan Allah kenya ko Quran innahu kana rijalu min al-insi ya'uduna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa nata gay murde ke kai to gore ngani gelli ka kurumba anya daga surumba ngeti na nompa gella sire gananda gellanga ya gare murunde nyo pananya daga tina hay gellanga kawana yan anya me anke nyimira kacce lanka ngana kini setan aranke ngana tangay murde ka tawo jorno ngan anya gana Allah annin kisi setan kum magare ngai tokko kundua makalle galliya inari Allah nyaga ken karabire tin kamanca gandi katta dunay wuccinne de na to mu mari sa sanda fa la ya amal salih ame wadi nagolli sire ngolli ngani gara kebe to kono wi gille be garabira nda to kono manke ngalla batu mandiga mulla ga magolli tanya baru magolli sire ngani ke gara to kono inna kalmatu wa ghairu Allah subhanahu wa ta'ala di kundun tanyana aga hora murnu ki hakati ken tanyana ke digame kundu kali digame ni taga kono to fosirono umrahum barja ginge ngahalle ila yawmi yubasu kata kota be ko monju suga wulli na nyille kata dunay gingi hore wa halle de anga dangi bire ngoran dangi de baraji bay ken tagarini o ta gere milit lere ke be dangi anya mewo ken be te be ha dangi ken tagari dunara bada anga limi janga ni kawana hobe nyana suba su anna lanya gana Allah na kuma ne suba ko an anna me da bari yellanga harati fajri ken dangi de ken tagarini anna andu ko tono analla nya gana fajri ko yang anda salli hanari ko yang ko guddangi ken tagari na Allah subhanahu wa ta'ala ka hayke digame ko talla ni illan de sa dangi bire ngara halle na nyille kata duna biranta ko ma di barasi gore nga kane de barasi gore wa halle hodo duna ga gilla ta kasake
odo ko montu suga wulle dome aken ta ile kata biranta ko ngagadi mabudu be gana timin nan tibrante tun wulli dome asun cede ila yawma yub'athuna odo ken na anda ile kata biranta ko ويجعل فغفصه يلي وتاندين انا يبن وأنسى بينهم damballem ma unta komon na ken ko tade angani mina kundangai angani kan be sere ani kan kamen karu lana wari kamen baba wari kamo ibo wasen ngari kamo garam mo wari he kiamam beraken daro le inda me tirindini me sere imme kilen ta warne sere kamananti khori khoi ma kishiba kamen ma wari kamen baba wari kamen le ngari kamen kalli go ngari sere ta sere tirindini ai be su indura hindam ba sere imme kilen ta warne sere tana kamma sere tana kishama kisham pa jutan anyi me bada ko wala yatasaaluna inda me tirindini faman saqulat mawazinu sere be hisri mi jengana goto fa ulaika humul muflihun kun kama no ani kisindo yani takikitanto ya rabbi allah allah gando golli surunji tandi wana golli surun ngara balansendi muri ho ngani kebe golli suru nyanda fuamutu kungo ho murnalla ila kita alhamdulillah igo kanna ho yi kallem balle kita gai pare ara ko to kudingra no ko tonde gollun kencara sirati kudira he batawun kinira ko tonne de na ومن خفت موازينه سربي قول لي سرمي جنگان ne o ay magga bo fegala فأولئك الذين خسروا أنفسهم kunyani serabe nuga kumi menui an kuma anyi mai khasiru ni kuma ndenya kun kumi menu jati nyai في جهنم خالدون kunni duma no humenu kana ro jahannam igan tabaka تلفح وجوههم النار imbe naru kani fa'ilu imbe ni ya gombu ni ya galla khay wara no nyam ko tam ma hoyi imbe nyana kunya gombu ina moyndi وهم فيها كالهون ikunga ay digi nyanga cinte kalihu angana daba yimme ngara yimbe ni na fulbutu somo ku na kurumi sette somo prawre ranke na ya sai di jahannama lemme Allah gando tanga jahannama yimbe ngana kembui kamran some ke tolomini anan daga soko yin kollan be ngana bui somo kamran ke ken tolomini anan daga saka yin kollan somo prawre ranke ke ken wolle mbele mbele na lima sumpon champa kudan din koy ben ngi lakke ke kan lakke ta kaya so mo nyana lakke ta kyadi kala kambonga cinte mo sella akamben ki jahannama lemmen kamben jula sella nyai so mo burawura ke nyanga kamuran ke mbiri mbiri daga setu kamundi in kollanga kan to yeda ngane aro kudo yimbe na pesay ألم تقوى آياتي تتلى عليكم كان اللي تروني جهنم لم ngana kharuna de may muran lay alla na tiketin ke ayonum bani kharane khak kam maduna de qur'an ni kharangi khadangan فكنتم بها تكذبون ani garandi ni tayade ati to mu hede annabi nyimme ngara ko sallallahu alaihi wasallam kubenu gara garandi annabi birendi di to mu he sahaba num birendi na lawra ma kelengi oti to mu he allah galle kenta gemere qur'ana ye ko ana qur'ana dige ko kenta gemere o kudo kemma demi on ta kentu kya nyana o se wonni ko ida to ko ken kaide anga na kara ken kam ke diga me saganan toron li jahannama na gonya qur'ana ni garangi anga mu ku anga bugudu killu do jikunu benu do ali halanu benu qara teren ka qur'ana ni nanti kabante nya qur'ana ni garangi ka kam me ganyi tini gari nya to mu fe ito di tokki ni mai ke de diga me ke ame mako ni ndaba do drej ora sonja kama ni metron dia da kamenta to kunu tokki ni mai ka kunga junda no kai mena na diga mun tokki ni mai Allah soe paren soe kai me mena ni tokki ni mai ni ko o wakin ja baron to kono serera ti krisena sirebe gara Allah hinya takke sirebe gara qur'an attake sirebe gara andina nya takke ango kinto kono ti ay menki ni kamwa ay abada ora ke bejami kenga ganya soro ko jondi dam to ko diga na shu kono to ngufe oy menu ani jemunde ni ko ko ban qur'an tanu mem bijibe donc soro nya ndage munina sa kitaben il qur'an tuni waju qur'an su waju o ko meno nda tokki na gemon o ko nda tokki ndenya ka sere be lugara sa ida tokkiya Allah diga mun aywa Allah na kiya ko ni de jahannama no ko ma qur'ana ni kharne hakama
Naam. Qur'an ya karanga nga ya no yikonni agati garenya ni kadi garani kama sakiya kama dunga golle nyangatiya kama dunga yiki tenga wurnu diri sende ga nyanatia abada. قالوا ربنا قلبت علينا سروتنا ken ko ta kude enda di boy ina di yo kama ya boda kenya ka o gara baji ga kunyan ni ndo kama o kan kaula ngin ta hun kita nati karabe o ma sembe kita no majide ulalingin o ga gara baji ga hun kita di karabe kenya nda sembe kito ma ulalingin ta hun kite karam ma sembe kito ma ikun gara baji ga hu sembe lo kenya di ma nam fi ga nam fu munda kama kenya alle anga yo non karo kama de odi gara ni iti kamanenda jahannama no gondo kunya surwai do sankunto ngani iti kun chankia nambe sankinto nan kara sankinto kenya tigi kamadu an kallenga rabbana akhrijna minha kaw kama anno bagandi jahannama diba fa inna zalimun nati sa to bagandi jahannama diba anno illa dikata dunake lu abe ga linganda ro nyamare ga foto tahana nganna woro kam anno hay jello ga na ille kata ballen do sankinta ko nyai anani kembere o torani kenga Allah kitana kenna serenya kitana ange nyana ando serena wara manna udu tahana nanyanda yejiri ngalle ona ara sa kam mangoli nyangana annaga na allemme ona tibba gbe sere suga di tahana wan kita nyakke dangi ke killei anta ke me nyana gana kita ke kille gana dangi he anta ke me nyana ke imme ga grina jigilo soronga mobe jipula ka sa ujenda hari ladon ana sagai kenta Allah kitana abadan kenta Allah kita nare nang karalla kutendi annari noge sudah Allah bateta analli di dunare anambai gellango na sage kata iken aku tadenga kembre anani anya manya amba barembe kenta Allah kita na kenno kita na duna diere inalle kata nganang kanjo yagarenya ganan na rondi golinya ganan na illa nikati golinya Allah ganan nagarenya ganan na sagi palasinga ya ba igarang kanjo atokai haramare me kenno imenu duruna me kenta Allah kita kama naille ho jana ngo hobe ga koto tahanan kallenga me kenta kama nay kita na ay harabare mo ngake solution umuruna Allah jahannama no ni jahannama dungo kenta Allah kita na o illa dikata dunay o ga naille kata kute lo sanke nga nambrandi ga munga ay wa kebiro imena do toro ala yakhsaw fiha kama nanna ti qaddal ladhi ikhsaw qalu konten andalladhi kama kin jahannama jahannama dungo amma jalle mun da kan ta wadi game imber kana me ala to bakinga kan to ko jahannama di dallan toy la ta no bakkalla ne manga lo khima kan toy kala ka tay nangani kana faraghu min ibadiya asbabun ni jamaa go nyinki alla ko mo ngaduna de groupe nyino yaquluna rabbana igati no kama amanna o ko to ngondi faghfir lana anna kafare nyamota warhamna annam tinnoy wa anta khairur rahim yanke ngalla anyam fasuhinna nanci jamani ke digame kam maduna de yiki alla batta iwi nyagana nan tini kisi ini hinna fatajitum musriya aywa kada ke jamara ga soyinta honu nyai dunadi islamino misilin challano alla komo karangano kada kana kita bungo to gari ne karayo go soyina kayya nangara Allah pinjang ko tayo ko na ko soyi tayyib kanyi soyniya dunadi de kagira ga Allah kana katonu kagira ga Allah ko mujiki makenga gamungundi ninke Allah hinkonga kenda gamungundi kana cimminke Allah nan cimmin kitabunga nan cimmin farunga nan cimmin dinanga ninci ga nin kufa nimbatu ikunco yeke di dokunden di rakatunden di habare magundi ga jange yang kusa kippe kenye wa kuntum minhum tadhaku agani soyni ya boy sorobe no ga dinke Allah himmutu dina mutu naragi kittum pillidi iwalla batanan kanai na o sentanga awara kullaga soyta hono ay kani soyni ya dunandi ina ile na hakundo kumbaru ayatuhum al-yawma ngara kuntu gale kide bima sabaru fobe igam munyi toran sure nan to dinan kamai dinan to kitangi bakalle ngari ni annahum huwal faizun kun allenki humul faizun iya ni taqikitan to ya rabbi allah allah ga ko taqikitan to ma e ho munyi ni yere ya de annan to romba kasuru ko diga munya ure de ay angol lampimpo hodi e angende simma diga mu ko ben ko ko no haran ngama sire diga memu Allah gada hobe ko nanta ayam konni Allah tigumunda Allah mbattanunda karanganunda o so kunten walla digamen sartu anyi meda ho gabe mugal toroni aw ho gabe mu kenan toroni mania ongo taawni gayina kendi na gume bononi na kenga junda na bononi anyani hobe ko nan gem balle ame ima kemme kwanjoni iwayina kengal mame bononi
ay wa an qari ma am petit tawni qari mo be ko nan ka halle kemme yayi na ken kara mo be bodori ami am ko nan ka kara mo halle allam ti bu iga salli gila no be bono misiri daga ni hiyaba iga naro misiri daga no lakkatunde ndi jikku burundi sommundi anga dalla diga munda kitabun kalai angum balla misiri ni men daga na misiri ja iga naga wajunda non di lakkatunde nga anta wajunde haray ho sobe ga an mem wara janga bakay e Allah rakiya ko kadi ga soy honu nyai dunadi ni bexu ni rakatu kudo dina kento ko falle kay muñi sabari kemmi brandi dina ngay mi girindi ki Allah diga kanne kam ay wandi tugale ki tugade posire sababu kita iga muni dina kam may gama wara ila ka kunto rando kala garam bonon ndo karakatu nden juay kentu na fiti halle nan tokkido Allah halle ngama kalle gari na قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين الله سبحانه وتعالى قال من يقاوتو من يكلي دونامبري نسينا نيرغاوي قالوا لبثنا يوما يتورا كوتا باني اوتو أو بعد يوم دي ما كينغا يا كوتا يبغاو كوتا تاغاندي فاسيال الأرض دي جاتندانو نتيرندي دي مالكانو بدو جاتند سري كمانه kada jatendano kota bulu te goron teno ko oda simma kota bane de ma kota takande ma kota yimbe baga ka jatendana goron dirindi nah Allah subhanahu wa ta'ala illa bistum illa qalil anati yo qaratu nguko kama ho nya dunadi ganta wuculamani duna wuculamani kuntum ta'lamun inati kedan nata ya la salau annakum ya la kunga kuntum ta'lamuna kaganyi ketunu dunadi yeli kaganyi dunadi kaganda tunandi dunadi wuculamani on kawa fa mun yere nan dire ni wuculamani kennan kawa fa mun yere ananna ha ken wuculamani anna konto anna wase wuci gillen palasin bonon ni dai serenta murnu yere da koy umma ko hamminya na muru yere ada ai yere ni wuculamani ka zilli sahira kin cikan cirahu so nun gonyi medi cirahu gaga dengam maka salle nanga dangi anna wande so nun gonda jago cirahu gaga de salle ananga danga wande da jon golli ngondi na ko karama de tara ranke nga kinya kilay men ta kadri de e ke kien kado ke mulo nyame cirahu ta ko urongo ro bane Allah cirahu dunam pibe gam maka ne wera dunam piju andi na be ma ne wero ken andu nampi na waylo ken am pakke nyaga ni ho indu nampi gani jellari khanjon da naga do sire billa gari na muranga nyi mena ne wayradi Allah kana ne wayl lampi no de kiyama famandi nampi sire su gana ku sanga kendi nyajere ta baramante ngal nanti mangang dalla puta mangan da tongara na gare mudu mangan da bidenu mudu musyrika ho kudanke batralla da su ando sire ma ge mugendi boy ma ne wero kenze Allah na farendi sahabanum makan kutunu kundunya na'am ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada wajibi andi nan anna nyasire ngarinya ngedo sire kakace sire moko kote andi ampi tamumpin sama tuna dumpindo wada bermuduru na ampino na wandi nah Allah subhanahu wa ta'ala annama khalaqnakum abasa ati ada mare munda yali kada jigiya ba fa hasbutum ka kada jigiya nan to da kata ka sangeje kuma kata ka sangeje de wa annakum ilayna la turjun nan jaga ko ngada de kata sagane katti ki Allah jelli serbe mirunga ni ki ay kundu hede umma dunya sange sangana nyan jangana legana nyalle gene ngada sir so legana legana mbiya dinti mana nyan dinti bene sugana nyan jugunu sangana nyan jangana sere suga ni sobonte ni dina bume nyani sobonte anken takenta kudi anta kenta legeni anta kenta sugedi anta kenta dintimmedi soko timmedi khutimmedi dina bume gollo hetu kuire akwani dina bumu wani islamin wani misiruma wani almamin wani wajindano wani karamogonu wani menyi misirun di salle hakkatin unkaragi nyaranga narange nganda na dindimano ndo ni hobo itu ga dengan hobe anna to ga idi monna junubu suga nyangadi ho ga nyangadi ikungi junubum kita su junubum me asa enanga hingang ke meki tendi nanga dume wala me anki nya gunu ke ya inje to honna bono nan dikenta nyana tayi o ya na kisu da barni
o na dimun timmi o na sohon timmi o na dibumba gandi o na killen kinniya o na kin sura gasin Allah batten tan to Allah kudai tan to ke ga medina kadi kammo ange nyane yagare anya nan fija bullo ndini mangara nya onci nya ganga na giri anke nyan delle nya saka ta ga dono anara ga nya haraba ga dono anna Allah kudai la dan tunda bari anya nyana nya kan khini senga angana doga dono anna dambe ngusi bakka wori di moga ndati minere dono ke ngalle gene ami gara kala sinto tan mangara ko wonti yesu kama salli akata nangru musello dan dari san dina gollu hetu kuy la anya na dina gume yi anna to dina gume man nanya sangana nga Allah tibo to ga sangi islami hoye ti sangi kille ko islami tan tadi yang kitten tadi Allah ken tadi am po hon dangar nabi ko be gana nyana haranga no kube ago nyana no kenna nyalla ta hibut tadi di munna bugu angana ida kana mi siren kita bukharu yendo ho mangan nyange kenya uran to shewu tadi ko tarum po gana ila kasar dum jalle nere hari al-imam Allah akbar on tako al-imam dati Allah akbar ko ma Allah ko dire nga beddu kudi dombalom bi anda ko man ma khalla genga ni khariti khanne kusila min de kudi me o se kontak kenya hande kenta khawa an dimun ti mi anda bogo na le misiden andu nam mon toronya hani kenya hale lengi salle tri kanne tamu gene man khange tanabe gadde ben walla no ko ga nati kuya qiyamam kota la man nan se konya dabaradi ambe gonno kumbe kota be an ce gadi haro yimme ga tawuna kube nunya kabila do de ben su ko man de kedo ke magani na gammo gollu koy men andina kama ke dabari dinna maganya ila arate ke de be dinan din kama ke dabari ay mena ko no ba la ko be nuga do maganya o yana kabana kanca kankan dia nya kunna dabari alle jagaluna dabari kallu goro na dabari dinjimanu na dabari anke nadi hinna anke nyai mendi anke mo sawano kenga aha Allah kata sahabuna ngana Allah ka boy kamana injo ngonya ngam kata na tayde anta sahabuna ngade inna Allah la yastahi an yadriba masala kamana inta sahabuna to mu yare ngari annabi sira rakiya kona da inna Allah la yastahi min al-haqq Allah anta sahabuna to mu kono annabi yare khaga na kuiti go sakudi yawrun kuindi aga sere ne jimba gayi yang kewai ba anda wai khasa daga annabi sirni ke diga me haka da famu ndi annabi wari ya gari hobe sirni har mare mutindi ya gunda hiyani me dinam brinya ni to munya ni ya gunda bara Allah men ta sawno ya to mu kon annabi nda sawno to ko an ko no ko na di bo kenni ya gunya me ko kenni Allah ga daga me ba o masaba ba samu ke heba ha bayin tayi tayi na kenda nya ay sawa taawun hotana ke fare ke ngarati rijala ba yang kimo nga ado yili sungana kuti yang kimo fare dikira ti ayang kinyaki ati jella gana jingal anga kuyi igodo ya gare an kuyi ya gare kibare ya gare an kuyi gun kibare an jere jima bagan kuyi ya dita ko hontan su be ke kundu an ci mun de ke ke kundu anga na den an jere an ga jere ne an kuyi mani ga bakang igo gani ma ya gare gari hontan cumenga honta ken ken deyo ka jana bayang ke nga jaba ngujara banyak ni hari bani tang an cumen jirenya ila ya gare ngara tin dilladan nan kiyenga ati Allah dan na kuti anji ngutu anna le panno timilinge ngutu angana yang kinan duguta anna timilinge lolle pakai anna senotai faren ke panakum ya gare enti manom pa bore nan seno tille panga kammo farendi kangkam barang ko yai atanna sunu tai Aisyah wa ta'ala radhiyallahu anha Aisyah da tu ore ake ada karangun tu ananya ko kakara de modil le mo modil nyakundo modil le nyakaru nyankawa yakarun atu hubenu ni sakabon tahi na katirinde me kunyi menta inda bude kebe ga hubenu modil le nyakaru kunya ni dunangu mo ngana koto tananu le nyakaru ira yakunya ni dunangu nan khotiya modu no nyimmena no magambang khoro kunna magambang khoro nyai koy nyakenta alle munta serera wade kontirni badde ndi ay sabe gare ke kitella ga tidi
ratu aga yagarege ga hoga tampanje be mundunu annabi dan takem pacin konada ada wagantan konada ka qoraha bu atanna timelinga nyaru no leppake horenga ni bakka don no gubei anna rono na no seno ditai anya mai farin chakamona ke konada ka Allah subhanahu wa ta'ala di tongu sakamon ta tongudi bo ku sakamona na tongu ko wori am bay kebe kono din kanu nganya na kanang ka horo nganya na tuana horo nganya na don banga na de go sa haynya na wanga kunya khetu haynya na wanga kunya bodon endi mushal kunu jahne ke anga di lata do hujjan tabati ne ko akise wanu nya bato ha baru nya bato sabe kuntu rindo nya ne ida hachari ke nabi na direct o ga matto mun ko mere here amma malandi na nga to mumma ona to mun qurandi mera a ona la ganjin to pana me ya do no Allah na sila sutil ni Islami ni Islam ahunya udah Islami itu sanggana ma khalaqtukum abasa wala taraktukum ma qatasanggi ma qatqunu khawran de kharawaran de ngota khaymi mo be ganali ka kana la na tayyib وما Kenya tirindir apa hasibtum ko hakunda Kenya miri ba abu dai mani ora anga masere ngara golle be aga Kenya da bari anyi me garan gulli ngam non de kada ga hobe da bari da kengara nan daga hota nai anga na mulla na jalagin tallam bu mundi kamma annati khada simma angendi indaga soho yukusa daga ida tege ora na yidu nyawtu na te kurma sopi anti kada simma ndaga wara kiya iba ma da do wana da bai Allah Kenya tirin dia wala ngara kawara hobe kama Kenya karaga ho nyanga ma kawara hobe sadu billa buto kawre kada simma ba afa hasibtum annama khalaqnakum abata Allah ma dolli sanga da dia ai o ko gara nyallege ndu sugendo danti menye gitari juwaye misiki tirin kai bo Allah subhanahu wa ta'ala da question pose Qur'an adi ko kada simma hinda kasa ga sange nyakan ne ma wa annakum ilayna la turjauna ananti kadi ko kada simma kan tala yille be katinga wori ngara kawra kebe kama da bari kada ga kebe gallinga kai be da kada ga kenda bari kenken ni akagan daga kan ta kari ni kada baro ta kabe wala kenken nyame kabu de mure wori ngana dibi de kende mo kondam be juri ta mata kame wala kan ta kada ga katinga ngandi kita din kitten petete kada ke ga simma gelle ko kada gelle kada na kunan timma kada ke sangi me kasanga wori hakunci meni kadin ki Allah ta me walla kadi law kan ta ile katin gelle kana ni ku hino hilli gadi ku ga hilli la ta'ala wal mal fal haq Allah subhanahu wa ta'ala kallangu ta tongu marandana na ya tongu ay me ani tongu ana tongu nya kono amarne ti tongu nya ada koy mare hono nga mare tongu ki ana konti ari marana ko la ilaha illa hu tongu bati kamane suntana ya gafe rabbul arshil karim ani la resi diren kamanga subhanahu wa ta'ala man yadu ma Allah ilahan serebe ga kirin ni kaina lai bati hota nai la burhana lahu bi Allah subhanahu wa ta'ala di dalilen ta maka ho khilli Allah ai aka mangana ko tanga kame karange dia ni agar lugan qarana fiqhun qarana qur'anan qara al hadith lugha sira balagha al ulum ana sukara kaga ti wo akhirin den sabatin ni iwa duwan ya sabatin ni iwa bati mo wa sabatin ni iwa sadaqa mo wa sabatin ni kenta nyana Allah da Allah ai ado ho gari dalilen tay la burhana lahu bihi dalile sunta maka tikenga bati en kendo krende nan Allah bani ada fa inna ma hisabuhu inda rabbih aywa khakro sindenga yikaman nokung Allah subhanahu innahu la yuflihu al kafirun kenni kay dan tikahirin ko nen takisini krosinde Allah ne hisab yawmal hisab yawmal jazai kebe gani tongunga no kahirin takisini koy anta takinan dilung kita aga kanna ho ya takisne o rabbi yaghfir warham anan tin kama kafare nyamoda ngani anna hinnenya Allah nan kafarindi Allah nan binne warham annam pinne wa anta khairur rahimin angke Allah nya pasulin nan si Allah kan pino Allah kan kafare nyamoda ngani nah
ikunni ballano halla koyami baki simmandi ndekedi hakre kandenga no simmandi kitabu ndo annabi nyimu no simmando taga imenga alla ga do taga imme beda o gari hobe dunadi